ଆସିଲନି? ଏ ଆପା ଆମେ ଆସିକି ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଇছিল। ଜାଣିଛଲ ଗତକାଲି ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ସତରେ? ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିଥିଲ ଯେ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତମେ ତ ଆମକୁ କେବେ କହିନଥିଲ। କହିନଥିଲେ ନା? ସେଦିନ ସତରେ ଗତକାଲି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ସହିତ ଆସ ଏ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ରହିବା ବୋଲି। ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଲୋ। ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ଆପା? କଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନ? କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରିଚୟଟା ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁନି ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହ୍ୟାଲୋ ଆପା, ତମେ ମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତମ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବନି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ, ଆମେ ଏ କଥା କାହାରିକୁ ଜମା କହିବୁନି। ଏ ସାଙ୍ଗ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଲୋ। ଖୁସିର କଥା? ମୁଁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ନା, ସେ ପାଖରେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଫୁଟି ଅଛି ସେଇଠି। ସେଇ ପାଖରେ? ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲାନି। ତମେ ଦେଖିନଥିବ ବୋଧେ, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଓ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନା ସତରେ ମୋ ମନଟା କେମିତି ଚାଉଁଲି ଜାଣିছিল। ଆଲେ ଏଇ 16-17 ବୟସ ପରେ ଏମିତି ଏକା ହୁଏ? ସତରେ? ସତ କଥା। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଲୋ ସାଙ୍ଗ। କି କଥା ଲୋ? ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଭ୍ରମରମନ ଆସିକି ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଲୋ। ହେଲେ ଆପା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ତମକୁ କଣ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କି ଲୋ? କଣ ବା କହିବି, ଏ ବୟସଟା ମଧ୍ୟ କି ଯାଦୁ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମନଟା କଣ କହୁଛି ଶୁଣିବ? କହିଦେବି? ତାହେଲେ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ ଥିଲା। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଳା ମନ ଚହଲିଲା, ମନ ଚହଲିଲା। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଳା ମନ ଚହଲିଲା, ମନ ଚହଲିଲା। ରାତି ଖୋଜୁଅଛି ସାଥିର ପରଶା, ରାତି ଖୋଜୁଅଛି ସାଥିର ପରଶା। ମନ ଚଲ ଚଲମ ତେରା ତେରା ହେଇଗଲା। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଳା ମନ ଚହଲିଲା, ମନ ଚହଲିଲା। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଳା ମନ ଚହଲିଲା, ମନ ଚହଲିଲା। ଯୌବନ ବନେ ଭ୍ରମର ସଜିଛି, ଫୁଲକୁ ଚୁମନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଫୁଲକୁ ଚୁମନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଜଣେ ନାରୀ ସଖୀ ମନ ମକ ଦଉଛି, ରସିକ କଲା ଭ୍ରମର କେମ୍ପା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ରସିକ କଲା ଭ୍ରମର କେମ୍ପା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ ସୁଖ କିଆ ଲାଗୁଅଛି ପିଦାକାର ସତ ମୁझे हवा को ककत, एते सुख किया लाଗୁଅଛି ପିଦାକାର ସତ मुझे हवा को ककत। लोहित गीतारे ଲେଖିଲା ଲେଖିଲା ଲେଖିଲା। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଳା ମନ ଚହଲିଲା, ମନ ଚହଲିଲା। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଳା ମନ ଚହଲିଲା, ମନ ଚହଲିଲା।
ମାନେ ଚୁମ୍ବିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ମାନେ ଯାଇକି ସେ ଫୁଲଟା ତୋଳି ଆଣି ଦେଲ ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଅପା। ତାହେଲେ ଯାଅ ଯାଅ। ହଁ। କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା? अरे अपा तमे कहूथिला ना ए फूल उद्यानकू कला भ्रमर गुड़िका आसबाक लगिले। हाँ तो हेले आज नहीं कि काली नहीं हठात आम सबरे पल्लीर फूल उद्यानकू जने युवक पशि आसी। कौन कहला? हम सबरा पल्लीर फूल उद्यानक पुणी जने युवक आसी। मु जानी तमे एटा मिछ कहछ ना? नाई लो आ जानी युवक ना देखा भारी सुंदर ना मु तुम कथा ठीक जानी प्रति जेपर मत ठट्टा कर आज मत तुम्हें से पर ठट्टा ही करछ ना। ए अपा तुमको जदि आम कथार विश्वास होनी ताइले आम सहित चला युवक को देखि कि आसीबा। ठीक अछि लो ए कथा जे सत कहछ ताले चला मत देखैबो से कोठी अछंती। चले लो चला चला चला। तमे मन के आकार पे मते निदर उठाई देला। हां प्रथमे तमे कह तमे के एठ कोन पास चाहे? हेलो ए मुझे हे खाने काहे की तम मन को कोन पाई कहबी? हां कार पे निदर उठैला से कथा de कुह बुझिला? तम परिचय जानिबा पाए मोर संग माने तुमको सेठी उठै देले। मो परिचय जानिबा पाई हेलो ए मो परिचयटा काहर के दिया दिबा? अच्छा तम मन का तम चेहरे के जब आईना देखिछ? ना देखिनी तमे तो देखिछ सेठी पाई त परिचय मागबा चली आछ जम्मार दे परिबे मो परिचय हला तमे जो तम परिचय न दबा हां ताले मोर संग माने तुमको देखि दबो। कोनटा देखैबो? आईना। अच्छा
ଆଇନା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛ ତାହେଲେ ଦେଖେଇ ଦଉନ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବସିଲ ତୁମେ ଯାଉନ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିକି ଆସିବ ଯାଉନ ଯାଉଛି ଲୋ ଯାଅ ଯାଅ ଏଇ ଯୁବକ ଆରେ ଏ କଣ ମ ଏମିତି ଏମିତି କଣ ହଉଛ ମ ଆରେ ଏ କଣ ହେଲା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଉନ କୁହ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ହଁ ଏ କଣ ଆମ ଯେମା କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ ଏ ବୀର କଣ ହେଲା ଠିକ ସେଇ କଥା ମୁଁ କେତେବେଳୁ କହୁଛି କେତେବେଳୁ କହୁଛ ହଁ ଆରେ ଏମିତି କଣ ହେଇଯାଉଛ କଣ ହଉଛି ଦୟାକରି ଆମ ଯେମାଙ୍କୁ ତମ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦିଅ ଜମାରୁ ଦେଇପାରିବିନି ହେଲା ଏ ମା ସତରେ ଜମାରୁ ଆରେ କଣ नीलज परी कथा जमा कुआनी काय कहबी जमा कुआनी मु तो पूरा संपूर्ण निर्लजटा अच्छा ए जुबक पागलटा बा ए पागल कौन हला जदी परिचय न दब अच्छा देखिबई ना कौन करिबो जमा छाड़ीबनी छाड़ीबनी नहीं हेलो ए तमे कोनटा करि देले ना मु मजे तुमको छाड़ीबिनी हला अच्छा हां देखि ना बा अरे हां एटी मो मध्य दीटी जण सांग अछंती ना कहिबी अच्छा राणा कंप्यूटर तम मान को आसी के टेकी के नहीं जिवे बुझी पारिलो ए जमा छाड़ीबनी ना कोन कहउछ भाई ए देखि बता देखै दियो देखै देबी अच्छा आईना टपरा नै कि आसीची देखै दियो हला अले अपा देखिला 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 ए जुबक केमिति निजल नीलज परी कथा कहि सतरे तो ए मोर संग डाक ऊपर डाक अछि ना अले तम पाइना आज मैं केते कथा सुनी सालेनी अले ए पागली मु एमिति कोन कहजे मो पाए एते कथा सुनि रजे देखिला सतरे मां आउ धैर्य नाही मां जमारु धैर्य नाही काई की आमे संग माने मिसी एठी चली जाउछु काई की जे बजे आमे चली गले ए पर तांको परिचय देई देबे काकू मते तमकु मां ओ माने तम कहबा कथा जे मु जदे एकोटा तांका परिचय पचारे तांका परिचय दे देबे निश्चय देई दब ए बोला थरे मागी की देखलो ठीक अछि लो मु एकोटा जदि पचारे तांका परिचय देई मते पारंती ताले ता होटे काम कर तमे जाओ से बरगछ मोर अपेक्षा करिथाओ मु तांका परिचय पचारे की आसीछि हेले आउ गोटे कारण अछि कारण जीवा पूर्व जहा कि मु कहि कि जीवी कोन कहबा को चाहछ जे अले मन देई कि सुना काण म क्यों ना घर की नहीं जा बिली मांसू खुद बुझा मुठी नहीं खा बिली मांसू तमे आठ कांटा करू छ तम परिचय जानबा पाए एते बुला हो जाय छी मो परिचय हेलो ए मो परिचय काहरी को दिएनी म काहे के म काहे कि ना मु एक गुप्त कार्य बाहरी पड़छि आ तेन करी मो परिचय को मत गुप्त भाव रखछि बुझि पाइ अच्छा गोटे कथा कोन होइलो तमे कर तम सखी चहरी मान सखी सहचरी मान को टिके मत शिष्टाचार कि भद्रता शिखे अरे एमिति कोन जे मो संग मान को विषय सब कहि जाय छ म हां एमिति जण अजणा पुरुष को किए ठानी दउछि त किए पेली दउछि जे ए
ତମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ସଖୀ ମାନେ ହଁ। କିଏ ତୁମକୁ ଏମିତି ଠେଲି ଦଉଛି ପେଲି ଦଉଛି ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବାୟାଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ହଉ ହେଲା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତ ନିଦର ଉଠେଇ ସାରିଲଣି ଏଥର ଏଇଟା କୁହ କଣ? ଆଲୋ ତମେ କିଏ ଆଉ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ମାନେ ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟଟା କଣ? ନା ରେ ବାବା ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି କହିପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି। ହାଇଲେ ତମକୁ ତମ ବାବା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇବା এইটা মধ্যে নিশ্চয় তোমাকে তোমার সেই বাপা শিখাইথিবে। নাই যে পরে আলো তম পরিচয়টা দেইদিও মু তোমার কৌশি প্রকার ক্ষতি করবিনি হেলা। ମୁଁ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇ ଭାବନାର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଲୋ କଣ ହେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଚାଲିଛ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଯଦି ଆଚ୍ଛା। କଲାଭ୍ରମଟା ଆସି ତା ପରିଚୟ ପଚାରେ ତାହେଲେ ସେଇ ଫୁଲ ବିଚାରୀଟା କଣ କହିବ? କଣ କହିବ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଫୁଲଟା ଲାଜାଇ ଯାଇ ଝାଉଳି ପଡିବ। ଲାଜେଇ ଯିବ ନା? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲ ପରେ ଲାଜେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ହଇଲୋ ହେଲେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜମାରୁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଲୋ ଏଠି ଫୁଲ କିଏ ଆଉ ଭ୍ରମର କିଏ? ଏତିକି ବି ଜାଣିପାରୁନା? ନାଇଁ ତ କଣ? ସେଇ ଭ୍ରମଟା ହଉଛ ତମେ ଆଉ ସେ ଲାଜକୁଳି ଫୁଲଟା ହଉଛି ମୁଁ। ନାଇଁ 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 ହଇଲୋ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୁଲ ନୁହଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମର ବୁଝିପାରିଲ? ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ନିଜ ପରିଚୟଟା ଦିଅ ନଚେତ ମୁଁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଛି। ନା ନା ଯାଅନି କହିଦେବି ମୋ ପରିଚୟ। ସତରେ? ଠିକ ଅଛି ଯୁବକ ତାହେଲେ ଶୁଣିବ ମୋ ପରିଚୟ? ହଁ ତାହେଲେ କହି ଯା। ତାହେଲେ ଶୁଣ ଯୁବକ। ଓ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଆଜି ମଗ ପରିଚୟ କଇକୁ ଜନ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ କୁହ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଆଜି ମଗ ପରିଚୟ କଇକୁ ଜନ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ କୁହ ଆଉ ଆଗକୁ ତୁମେ କେଉଁ ରାଜା ରାଜା ପୁଅ ଜମାରୁ କହିବି। ତୁମେ କେଉଁ ରାଜା ରାଜା ପୁଅ ମୁଁ ସବର ଝିଅ ନାମ ରଖି ମୋର ମୁଁ ସବର ଝିଅ ନାମ ରଖି ମୋର। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ଏ କଣ ମୋ ଦେହ ସହିତ ତମ ଦେହ ମାନେ ଜିଜିଗଲା ବୋଲି ତମ କଣ ଲାଗୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ କିଛି ଲାଗିଲାନି। କିଛି ଲାଗିଲାନି? ଏ କଣ? ତାପରେ ଶୁଣିବ। ଆରେ ଆଗକୁ କୁହ। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏ ଉଦ୍ୟାନ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏହି ଥର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଉଦ୍ୟାନ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏହି କ୍ଷଣ ସବର ରାଜା ଅଟକି ପୂଜ ପିତା ମୋର ସବର ରାଜା ଅଟକି ପୂଜ ପିତା ମୋର ରୋହିତରେ ଖାଇ ବିଷୟ ରୋହିତରେ ଖାଇ ବିଷୟ ମୁଁ ସବର ଝିଅ ନାମ ରଖି ମୋର ମୁଁ ସବର ଝିଅ ନାମ ରଖି ମୋର।
আর তারপরে কইলে কোন হলা মো কোন টাইম তো নমস্কার যাউছ ତାପରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ସେଇଠି ଦେଖିଦେଲେ ହଁ। ଆଉ ସେ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟର ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଉଠେଇ ଦେଲେ ହଉ ହେଲା ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ସବର ଜାତିର ଝିଅ ହଁ ହଁ ଆଉ ତମ ନାଁଟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ମାନେ ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସତ କଥାଟେ କହିବି ରାକ୍ଷୀ କହିଦଉନା ସତ କହିବା ଗଲା ତମେ ଜଣେ ସବର କୁଳ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାରେ କୌଣସି ରାଜକୁମାର ଠାରୁ କମ ଲାଗୁନ ସତରେ ରାକ୍ଷୀ ତମ ନାମଟା ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ନା ସେମିତି ତମେ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ଏ ମା ସତରେ ଏ କଥା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଲୋ ହଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ମା ହେଲେ ଶୁଣ ଆଜି ତ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇପାରିବି କାରଣ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେବେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେବି ହେଲା କଣ କହିଲ ତମେ ଏଇ ଖଣି ଚାଲିଯିବ ହଁ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଏଠି ରହିଯାଉନ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ହଁ ହଇଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ରହିକି ମୁଁ କଣଟା କରିବି କାହିଁକି ନା ତମକୁ ନା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିବାର ଥିଲା ଯେ କଣ କହିଲା ତମେ ପୁଣି ମତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିବ ଆଲୋ ଏ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସବୁ ଜରୁରୀ କଥାଟା ଏକା ଥରକୁ କହିଯିବ ହଉ ହେଲା ତମକୁ କେଇଟା ସମୟ ଦେଲି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତମ ସେ ଜରୁରୀ କଥାଟା ମୋ ଆଗରେ କହିଦେବି ନଚେତ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଲୋ ରାକ୍ଷୀ ଏ ମା ମୋ ଝିଅ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ କେମିତି କହିଦେବି ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆଲୋ ଏ କଣଟା କହିବା ପୁରା ଶୀଘ୍ର କହିଦଉନ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛ କହିଦେବି ମନ ଖୋଲିକି କହିବ ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ତମେ ରାଗିବନି ତ ଆଲୋ ଏ ମୁଁ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ରାଗିବି ଜମା ରାଗିବିନି ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ଟୋକା ନୁହଁ ମ ସତରେ ରାଗିବନି କହିଲି ପରା ଜମା ରାଗିବିନି ଏ କଣ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନା ତମ ପାଇଲ ଏ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ଆଗକୁ ପଛକୁ କିଛି ଅଛି ନା ଏତିକିରେ ଶେଷ ମ ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ଯେ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ହେଲେ ସତରେ ରାଗିବନି ଆରେ କହିଲି ପରା ଜମା ରାଗିବିନି ଏ କଣ ସତଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ମୋ ନା ହଁ ତମକୁ ମୁଁ ହଁ ମତେ ମ ସତରେ ରାଗିବନି ଆରେ କହିଲି ପରା ଜମାରୁ ରାଗିବିନି କଣ ପାଇଁ ଡେରି କରୁଛ ଶୀଘ୍ର କୁହ ହଁ କହିଦେଉଛି ଏ କଣ ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ହଁ ମତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି କଣ କହିଲ ତମେ ପୁଣି ମତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇସାରିଛ ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଉପରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେଇ ଭାଡ଼ା ପ୍ରେମକୁ ହେଲା କଣ କହିଲ ମୋ ପ୍ରେମ ତମେ ଭଡ଼ା ପ୍ରେମ କହୁଛ ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ ଏ ହଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି ଏନେ ଶୁଣ ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ତମକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଉନି ଆଉ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ମିଛ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ମତେ ଫସାଇ ପାରିବନି ବୁଝିଲ ମୋ ପ୍ରେମ ମିଛ ପ୍ରେମ ନୁହଁ ଇଏ କହିଲା ମିଛ ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମନ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ଏ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ଦୟାକରି ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ବୁଝିଲ ନଚେତ କିଛି ଭଲ ହବନି କଣ ହବ ଦେଖିବା ଜମାରୁ ଯିବିନି ଜୀବନି ନା ଜମାରୁ ଜୀବନି ଯିବିନି କେମିତି ଜୀବନି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବିନି ଦେଖିନୁ ନା ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ମ କଣ ମା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତ ତେଲ ଗୋହି ମନ ନାହିଁ ଜମା
ତେଲ ଗଜି ମନ ନାହିଁ ଜମା କୋଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହ ପାଖକୁ ଆସେ ପଟେଇବା ପାଇଁ ମତଲ ତୁ ବୁରି କରୁଛୁ କେତେ ବାହାନା ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଘୁରେ ଚାଲିଯା ଏଠି ଚାଲିଯା ଭଲ ପାଇବାକୁ ତ ତେଲ ଗଲି ମନ ବୁଝେ ନା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତ ତେଲ ଗଲି ମନ ନାହିଁ ଜମା যেতে দূরକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି ସେତେ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରି ଆସିଛ କାହିଁକି ପାଖକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ପରେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆରେ ରାଖି ଆରେ ଦୟାକରି ତମ ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତମ ବାଟ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବନି ନା କେମିତି ଛାଡ଼ିବନି ମୁଁ ମତେ ଦେଖିନିବିନି ଦେଖିନଉ ନା ଦେଖିନଉ ନା বাট মোরা ছাড়ি দিও কাম মোরা আছে অযথারে তোমা পাকে সময় সরোছে কটনা করে কি মতে পাইব কি পিয়া সময় নাহি মো পাখে পাইবাকে প্রেম বতেইবা পাইব তালে তু গুরি করু কেতে বাহানা তোমার ডোরিরে বাঁধি পারিবনি দেখলে লাগুছি ঘুরা চালি যা कौन एमती एमती माने कुआरे जीवनी मां अच्छा एमती माने कुआरे जीवनी हेलो एठू जेमिति एली जबा करबा बुझी पारिलो जमाने जीवनी भल पाइबा को तकेल गदी मन म बुझेना प्रेम करबा को तकेल गदी मन नाही चप्पा जते बुझेले सुथा तम मुंड को कोगड़ा मो कथारा पसुन हां कहि पर म तुमको भल पाउनी हेले मो तो तुमको भल पाउछि ना तमे काहे के बुझि पारि ना आलो ये राखी थरुटे बुझिबा पे चेष्टा कर अरे बाध्यता करके प्रेम हुए देखो एटा ही भल हबो तमे तो चली छ जेपिनी जे प्राण तुमको मने चलन करिछि अच्छा से प्राण तो डाइरेक्ट कोरे जेपिनी माने जमाला जेपिनी हेला दादागिरी चली छी एठी जमारु जीवनी ना जमार जीवनी जमारु जीवनी ठीक अछि तमे एठी रुह किंबा जाओ मोर कोनसी आपत्ति काहे के आपत्ति बनी का सब किछ तमरी आपत्ति हां काहे के जानि छ काहे कि ना मो रास्ता रे चलेनी सतरे कोन जीव काटू चली जिबे ना ना यांकु जेमिति मोर डाकिबा को पड़िबो काहे कि ना सतरे एपरि सुंदर जीव को मो कथा पाइबिनी प्रथम देखार मो मनटा दे सारिछि माने जेमिति डाक हेले कोनारे डाकिबी ए प्ररे ताको नाम तो मते जणे नंती ताका परिचय मते जणे नंती कोनारे डाकिबी
ହଁ ଡାକିବି ସେଇ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି। कौन कहला ए रसिक अले मो नाम रसिक फसिक किछि नु हम तारे कौन हम मो नाटा होची चंद्रकांत 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 इम्मा नाटा मध्य केते सुंदर हेछि मो सुंदर हबनी चाहण जते बेले तो सुंदर हेछि हां त नाटा कोन सुंदर हिथांत बुझि पारे चंद्रकांत चंद्रकांत तमको थलटे के तम मुंडा करे मो कथा पसिलानी हा अरे कहले पर मन हमर सुनो बोली कोन बार 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 मत डाकछ मो नाटा होची चंद्रकांत बुझि पारिलो आ एटा लेखि की रख आउ थरे जदी डाकिछ देखिबो मोर असली रूपटा कोन देखैबो जेमिति कोन देखिबी कहबी देखिउ न देखै देबी देखै दउ न देखै देबी देखै दउ न म नहीं 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 आज देखबी नी आउ के भी देखबी नहीं 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 आज देखै दउ न अरे कहबी पर आज देखे परबी जा देखै दउ न जमार आउ देखबी हैला जा देखै डाकिबा को पड़िबो ए रसिका तम का के थर कहबी नहीं नहीं के थर कहबी मु नामर सुनो बोली कोन बार 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 ए जाचिका ए पटुकुर देई देबी ए बुआ आउ थरे जदी डाकिछ देखिबो बाजे छटा ए रसिक परे चल आहे रसिका धारा मोहता कोला रे बस की गेल हा करे नियम हाथ टाको काटी कि नहीं जीबी बुझि पारिलो हाथ रे काटी के जीबो हां ए हाथ रे काटी के नेबा कोन करिबो जे अच्छा पूरा शरीर को नहीं जाऊ न दरकार नहीं तम शरीर जा मोर शरीर तुमको दरकार नहीं जा मारू हो काई कि मो हां ए हां I saw pasa I saw pasa चमरू हो pala pauchi pala pauchi kahoj sata
सतरे सतरे पूरा पागल हो गलଣି कौन भाई एमती पछपड़ी जाबुड़ी धरी नौच हाँ हाँ तुम प्रेमर मो पागल है सारी अच्छा तुम भल पाचे प्रेम करछि बोले तुम पछपड़ को चापुड़ी धरछि मो हेलो ए राखी तमे जेता जाबुड़ी धरिया सुधा मु तुमको कदापि भल पाई परबिनी बुझिल सतरे भल पाउनी जमारो न ए कौन मु तुमको देवता बोले मान अछि अच्छा एते बाध्य करूछि काहे कि गोटे पूजारी रे मन कथा को बुझी पारु ना हेलो ए दरकार न तुम पर प्रेम आ तुम पर भक्ति को हैला जाओ सत कहछि तो ना तुमे मो देवता मो पूजारी तुम पदा करे मोजे बंधुनी मना करे तुमे मो काई बिबिसा कौन कहला उथर कौन तमे जदि मन कर दबा ताले मो विष कहे मरी जेबी भला बा हे थारा तमे सठिक रास्ता के धरी छ हैरे राखी अरे तमे विष खाई मले केते सरीले केते मोर कोनटा जाउछि मोर कौन प्रकार क्षति बने बुझी पारलो ए गोटे छपिला मरी जेबा पे कहूछि अच्छा आ तमे ता करत को न के की कौन पाई अटकेबी जाऊ ना जाओ बरक तमे मरी गले मो बहुत खुशी भी बुझी पारलो इम्मा मु मरी गले तमे खुशी हबा बहुत प्रकृତରେ तमे मनीष ना कोन म के मु नहीं रे राखी मो मानिस न हम मु त केवल मनीष को पर देखा जाए ताले कोन तमे प्रकृତରେ मु देखिबा को तो गोटे मनीष पर देखा जाउछ प्रकृତରେ मु होछि गोटिए माने मु जानी गली जे तमे जनक गोटे कोन कौन ता माने तमे होछ गोटे बलदा ए मो बळद फळद किछि नु हम हां तमे होछ गोटे बलदा कहले परा बळद नु हम तमे पर कहिला सेटा कहू कहि देथिबी तमे होछ गोटे बलदा जमारु नु हां तमे होछ गोटे कहले बलदा बळद नु ए बलदा ए बलदा चुप कर कहूछि ए बलदा आउ कहि ए बलदा भाई मो तुमको गाय कहछि मते बळद कहछ जे हां हाँ मत गाई कहू ना तमे गोटे बलद सट हेले मु गोटे गाई हेले कोन भल हबनी देख रे बाबा केमिति निर्लज झटा देख निजको गोटे गाई आ मते गोटे बळद षण्ढ कहूछि आस सिंह लड़े करिबा सिंह लड़ी करबा आस आस ए मो सहित कोन सिंह लड़ी परिबनी हेले आगो गोटे के भाबु ना कौन तमे गोटे बलद षण्ढ हेले हाँ मु गोटे गाई हेले केते भल हब ना कौन पे भल भ ये सोलाट हळ करी खेदिब आ त त त त त आ सेमिति की हां तमे अन्न भाबुछ तमे कोन भाबुछ तमर हमर के सुंदर सुंदर बात छुरी गुडा खाए पिन हेलो ए तुमको लाज लागनी कथा रे केते दूर भाबी सालनी हेलो ए राखी दरकार नहीं तुम पर डाहाळा गाई आ तुम ठार से जन्म नथिबा बाछुरी गुडा हेला सेति पे तो कुछ मनीष जन्म रे कौन कहू छ जन्म करबा ओए ए आ तुमे मते बता पुजारी तुम पद करे मुझे बंदिनी मना करे तुमे मुखाई बिबिसा पाइबा कोले मधु परसा रसी कहो ए मन प्राण ए जाऊ बर ए मन प्राण ए जाऊ बर
चढ़ी आस एबे जदि मु मरी जाइतिले अरे गोटे झील पिला पुआ पिला ऊपर चढ़ी गल मरी जाती हाँ केते कले बले कौशल से फांक भीतर मो जीवन टाक बचेली मरी जीवा कथा कहू मु गोटे झील पिलाटी तुमको एत बाध्य करुच्छी तुम कहीं बुझीपार ना हालो ए राखी तमें जेमिति बुझेली सुधा मु तुमको भल पाई पारिबिनी आउ एटा मोर शेष निष्पत्ति बुझी पारिल तुम सतरे मत भल पाओ जमार नुह एतिके भल पाओनी एतिकी मध्य न हैला सतरे मुझे बाध्य कला परे मत तुम्हें मो मनर कथा को बुझी पारिलोनी अच्छा ताकि कौन करी हाँ मुझे चली जीवी जाओ किंतु मुझे गला परे ना कौन तुम्हें पछतेइब हैला आलो 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 कौन कहल तमें एठू गला पर मु पुणी पछतेबी हाँ सेटा पुणी कौन पाई कौन पाई माने हाँ? मो पर झगड़ा तुम कौटु पाइब देख रे बापा आसिला रे मोर दिव्य सुंदरीटा हइलो तम पर सुंदरी छ माने मो पछरे बा हजारे हजारे एमती धाड़ी चिड़ाई कछती बुझी पारी माँ तुम जनक हजारे झिया जनक हजारे छ तुम जनक जदि हजारे झिया अच्छा तारे जेते पुआ माने अछंती हाँ से माने कोन गिनी बजेइबे हइलो तम कोन पमान द कथार मुंड पर बापे के गइला तमे एठी चली जा हेला आमे से हजारे ज भीतर समस्त गोटी गोटी करी भाग बाट कर नै छी हाँ एठु जाउची जा। आ तमे जाउ से हजारे झिया माने पाखकू ठीक अछि मु जाउची जा सत कहूची हाँ। चली जेबे जा हेलो कौन है सतरे से मत जीवन अरे कौन है कुह एटा तुम तुम मोर एटा बड़ा अकर्षण घटी जाइछि मु कौन कली तुमको मते जरूरी कार्यटा को मते भूली जाइछि अच्छा तमर पुणी जरूरी कार्य हां कौन से जरूरी कार्यटा से कार्यटा या कि जे हाँ मु ना कौन जने जुबक को भल पाए तमे प्रेम करे अच्छा से मते मते भल पाए सेठी कोनटा ही गला कोनटा हबनी कोनटा मु पर ताको कथा देइति अरे कौन कथा देखिलो सही नई कुला रे हाँ सही आंब वृक्ष तड़े अच्छा अपेक्षा करते बाबू नहीं मो एठू से दिसिबिनी एले एते समय बीती गला मो धनटा मो सुनटा मो गेलुटा ए प्रजन से नई कुला आंब वृक्ष तड़े हाँ अपेक्षा करथिबे जे करिथिबो ए प्रजन मु तांको पाखकु जाइनी जाइन एबे जदि मु तांको पाखकु चली छी हाँ से कोन मते एमिति छाड़ी देबे नहीं 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 जमार छाड़बनी कोन करबे कौन करिब खेजानी सेति बेद मते भय लागुछ कांद मळुछ हाँ माला अरे बहुत तुम से कुम्भीर कांधणाटा फैलो ए राखी हेले मत तो काई विश्वास लागुनी तमको विश्वास लागु न लागु मोर कोन जाउछि मु प्रकृत रे भल पाउछि हाँ। प्रेम करूछि हाँ। माने जमारो भया करिबिनी भय करबनी ना ताहले कौन करिब तांको पाखकु जीबी तमे ता पाखकु जीव हां अच्छा आ तापर कौन करिब हातरे हात रखिबी अरे बाप रे
ହାତରେ ହାତ ପୁଣି ରଖିବ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ? ତାପରେ କଣ କରିବି? ହଁ ତାପରେ ତାପରେ କଣ? ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶେଇବି। ଏଲୋ ବୋଉଲୋ କହିଲା କଣ ନା ଛାତିରେ ପୁଣି ଛାତିକୁ ମିଶେଇ। ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ? କ କ କ କ କ କ ତାପରେ କଣ କରିବି ଏଇ କଥା କଣ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଆଲୋ ଜାଣିନି ବୋଲି ତ ପଚାରୁଛି। ଶୀଘ୍ର କୁହ ମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉନି? ହଁ ଏ କଣ? ତାପରେ ନା ହଁ ତାପରେ ନା ହଁ ତାପରେ ନା ଆରେ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଆରେ କୁହ। ଅଟାରେ ଅଟା ମିଶେଇବି। କଣ କହିଲ? ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇ ସେଇଟା ପୁଣି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ। ଆଲୋ ରାଖି ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇ କାହିଁକି ମତେ ମାରିଲା? କୋଉ ଅଧିକାର ମତେ ମାରିଦେଲା? କାହିଁକି ମାରିଲି? ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାର ମାରିଲି କହିବି? କାହିଁକି? ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକାର ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଧିକାର ହଁ ମାନେ ମୁଁ ନା ତମେ ତମକୁ ମ ମତେ ଏ ରାଖି ହଁ ଭଲ ପାଉଛି। ମା ଆରେ କଣ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ହସୁଛ? ତମେ ସତରେ ମତେ ଭଲ ପା? ସତ କହୁଛି। କେବେଠୁ ଭଲ ପା? ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ତମେ ମତେ ଭଲ ପା? ହଁ କଣ ହେଲା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ଚାଲି ଯିବା ବାଟରୁ ପୁଣି ଥରେ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲି ମୁଁ। ଏ ରାଖି ଆରେ ମୁଁ ନା ତମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ସେ ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ନିଜର କରିନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି। ସତରେ? ହଁ ସତ କହୁଛ? ସତରେ ତମେ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ନା ଆଜି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲାଗିବନି? ଏ, କଣ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନା ବହୁତ ରାଗି ମଣିଷ। ହଁ ସେଇଠି କଣ ହେଇଗଲା? ସେଇଟା କିଛି ନୁହଁ ଯେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? କଣ? ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହଁ ତମକୁ ମତେ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଆଚ୍ଛା। ଭଲ ପାଏ। ସେ ତାରା ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ ନା? ସେ ତାରା ମଧ୍ୟରେ ତମ ନାଁଟା ଲେଖି ଦେଇ ସାରିଛି। ଏ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ତମ ନାଁଟା ଲେଖି ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସାଥୀ ହଁ ପ୍ରିୟା ସେଇ ଜହ୍ନରେ ଲେଖିଛି ତମରି ନାଁ। ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଏ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଏମିତି ରହିବା ଜୀବନ ସଦା, ଏମିତି ରହିବା ଜୀବନ ସଦା, ତୁମ ଛାଇ ମତେ ଛୁଥିବ ଛୁଥିବ ଛୁଥିବ। ଜହ୍ନରେ ଲେଖିଛି ନା ତାରାରେ ଲେଖିଛି ନା ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ
I love you. I love you too.